रामचंद्रघाट विधानसभा आमचायो आईपीएफटी बदलनि लुआजी मुंबाई बाना रमानि पांदा संसजाका बृस्कां लोकसभा चंबारी अंगनानि याफावते तालचिनि सेबो जरा किसासे तंगशिव आबुनि बागै बदलनो करा खलायनानि नाहार मुंनो तुयै खलाव अंखरका आईपीएफटी बदल बृस्कां लोकसभा चंबारीनो बृस्कांगो तनै आईपीएफटी बदल हास्ते एडीसी आमचायो फानो फाइनानि बागै जुदा जुदा आमचायरगो थांगै पांदा खलाई तंगो लाइथांनाय विधानसभा चंबारीओ रामचंद्रघाट विधानसभा केंद्रओ आईपीएफटी बदलनि कैंडिडेट गोजाम एमएलए प्रशांत देबबर्मा चंबारीओ 1000 स्लाइबो कम भोट मानखा आवनि बागै बदलनो फान गोनां खलायनानि बागै जुदा जुदा तांबोतांरक नाहारजागै तंगो चारसालो दिबोनि दामचिनि हाइताममा जरा पय बखाक्सेव तंमा पदबिल्ली कांचन प्रभा देवी कम्युनिटी हलो आईपीएफटी बदलनि लुआजी मुंबाई कायसा पांदा संसजाका आसालनि पांदाव फाइमानजा फैगा हास्ते कैबिनेट मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया प्रशांत देबबर्मा अमित देबबर्मा आईपीएफटी बुरी बदलनि आदंजो जसुदा रानी जमातिया नखबै खय डिविजननि तेकोबनि आदंर आसालनि पांदा पाइथको बानारमानि पांदाब संसजाका सीपीआईएम त्रिपुरा मथा बदल याखारै खुंसारा थामची नुखुंनि खरक ब्रैराची नै वोटार्स आईपीएफटी नि बानारम फैका बरनि यागो बदलनि बाना याफरै बरनो लामसुगै नाहारका मंत्री शुक्लाचरण नुवातियाते प्रशांत देबबर्मा ধন্যবাদ। আজকে 8ই জুলাই 2023 শনিবার আমাদের ওয়াইওএস ডিভিশন কমিটি পার্টি আইপিএফটির একদিনের যে ওয়ান ডে কনফারেন্স, সেই কনফারেন্সে 130 পরিবারের 412 ভোটার ত্রিপুরা মোথা এবং সিপিএম ছেড়ে আমাদের পার্টি আইপিএফটিতে জয়েন করেছে এবং তাদেরকে আমরা পার্টির তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা স্বাগত জানাই এবং গ্রহণ করে নিয়েছে এবং আস্তে আস্তে এভাবে আরও ত্রিপুরা মোথা এবং সিপিএম থেকে ছেড়ে আমাদের পার্টিতে আসার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করছে। খুব শীঘ্রই আরও বিশাল সংখ্যক নিয়ে আমাদের আইপিএফটিতে জয়েনিং করবে। শুধু এই রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্রতেই নয়, সারা ত্রিপুরা রাজ্যতে এখন প্রত্যেক দিনে আমাদের আইপিএফটিতে বিভিন্ন পার্টি ছেড়ে ত্রিপুরা মোথা, বিশেষ করে ত্রিপুরা মোথা এবং সিপিএম ছেড়ে প্রত্যেক দিন সারা ত্রিপুরা রাজ্যতে আইপিএফটিতে জয়েনিং করছে। তার জন্য আমি সমগ্র যারা জয়েনিং আসছে, আমাদের এখানে জয়েনিংয়ে অংশগ্রহণ করেছেন, জয়েনিং করার জন্য এসেছেন, সবাইকে পার্টির তরফ থেকে আমি স্বাগত জানাই। ধন্যবাদ।